तो दोस्तों सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सब लोगों को हमारी तरफ से और पूरे अफगानिस्तान की तरफ से। आज एक ऐसा दिन है इंडिया के अंदर जो नॉर्मल सिविलियन से लेके सरकारी लेवल पर सारे लोग जो हैं बिजी हैं और खुशी का दिन है इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया पर जो है आज एक न्यूज़ फैलाई जा रही है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान जाना था लेकिन इंडिया ने उनको रोक दिया। इस वीडियो को ज़रा सुनिए। मैंने तो बहुत रिसर्च किया, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं सुना और किसी भी मीडिया और न्यूज़ पर मैंने नहीं देखा। आप लोग ये वीडियो देखिए, हो सकता है आप लोगों को इस बारे में कुछ पता हो तो बात में इस वीडियो के बाद में बात करते हैं। पहले इस वीडियो को सुनिए दोस्तों। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी हैं और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। बेहतर हो गए। हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकानमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज़ में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये न्यूज़ बिल्कुल झूठी है कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको इंडिया ने मना किया है कि पाकिस्तान मत जाए। ये तो सरासर झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। इंडिया ने तो आज तक, इंडोनेशिया तो दूर की बात है, इंडिया ने तो आज तक अफगानिस्तान के किसी प्लेयर को ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान ना जाए, किसी पॉलिटिशियन को ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान ना जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीकी रिलेशन जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया के हैं। इंडोनेशिया तो बहुत टाइम के बाद कभी कभार मिलता है, लेकिन ये बात सच है कि ट्रेड तो पूरी दुनिया के साथ चलता है, स्पेशली आसपास के जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो सिंगापुर है, मलाइशिया है, दुबई है, हांगकांग है, थाईलैंड है और साथ में ये इंडोनेशिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और भी। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का अवाम के बीच में ऐसा झूठा सवाल पूछना कि इंडिया ने मना किया है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। मान लेते हैं कि अगर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान जाते भी हैं तो क्या कर लेंगे? पाकिस्तान सिर्फ इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट थोड़ी, दुनिया के और भी बहुत सारे लोग आते हैं, उससे इंडिया का क्या बिगड़ता है? और फिर स्पेशली इंडिया को पूरी दुनिया के काम जो है छोड़ दिए हैं और वो पाकिस्तान पे नज़र रखा है कि रुको भाई, दुनिया के कौन से पीएम प्रेसिडेंट पाकिस्तान जाएंगे कि इंडिया उन्हें मना कर दे? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो आप किसी बच्चे को भी बोल दें, बच्चा भी नहीं मानेगा। ये जो पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में एक चीज़ जो बैठ गई है ना कि हाँ यार, अफगानिस्तान के लोग जो हैं ये सब उल्टा हो गया, ये पाकिस्तान के साथ नहीं हुए और ये उल्टा इंडिया का साथ दे रहे हैं। देखिए, ये हमारी वही पुरानी बात है, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि पिछली सरकार जो थी, डेमोक्रेसी सरकार जो थी, जो जिसको जमहूरियत भी बोलते हैं, पाकिस्तान ने कोशिश की तालिबान के ज़रिए उसे गिराने की। इनको लगता था कि तालिबान आएंगे तो पाकिस्तान का राज चलेगा और इंडिया को मारने के लिए एक बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा, पाकिस्तान को बिना लड़े जो है अफगानिस्तान को लड़वा देगा जो है इंडिया से। लेकिन जो पाकिस्तान सोच रहा था ना वो बड़ी बेवकूफ़ी थी। ये लोग सोचते हैं ना कि ये कितने बड़े होशियार हैं, लेकिन कितने बड़े बेवकूफ़ हैं इनको पता ही नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ जो आर्मी है, जो इनके पॉलिटिशियन हैं, जो इनके देश को चलाने वाले मास्टरमाइंड हैं,
یہ پاکستانی کتنے بڑے بیوقوف ہیں. لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا. آج طالبان کا ریلیشن پچھلی سرکار سے بھی زیادہ تگڑا ہے انڈیا کے ساتھ. اور انڈیا کو دیکھیے کہ پوری دنیا سے زیادہ اس وقت طالبان کا ساتھ جو ہے وہ انڈیا دے رہا ہے. سب سے زیادہ ملاقاتیں میٹنگیں انڈیا کی ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ جو ہے لین دین. دیکھیں سب سے بڑا اگزامپل چابہار پورٹ کو آپ لے لیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پردے کے پیچھے ہو رہی ہیں, اور شاید کچھ ٹائم میں ساری چیزیں باہر آ جائیں. تو یہ سب کچھ واقعی میں پاکستان جو سوچ رہا تھا, اور جیسے انہوں نے عوام کے دلوں میں پچھلی سرکار کے لیے نفرت بری تھی, اپنے دیش میں پاکستانیوں کے, ان کو لگتا تھا کہ پچھلی سرکار دشمن ہے پاکستان کی, جو نئی طالبان آئیں گے تو یہ بڑا پاکستان کی سرکار ہوگی. تو جب ہی یہ لوگ جو ہے کرکٹ گراؤنڈ میں بھی جو ہے طالبان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے, اور پچھلی سرکار کے سپورٹرز جو تھے افغانستان کے, انہوں نے کرسیاں اٹھا کے شارجہ میں ماری تھی پاکستانیوں کو, اگر آپ کو یاد ہو. ریزن بھی وہی تھا, لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کرسیاں بھی کھائی, ان کے پیسہ بھی ضائع ہوا ہے, انہوں نے ٹائم بھی ضائع کیا, لیکن آج طالبان وہی کر رہے ہیں جو افغانستان کے لیے اچھا ہے, اور وہی کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے برا اور انڈیا کے لیے اچھا ہے. تو پاکستان کو تو یہاں پر کافی زیادہ بڑا نقصان ہو گیا. اور رہی بات اس نیوز کی, جو پاکستان کی میڈیا پر یہ نیوز کئی جگہوں پہ چلایا جا رہا ہے پاکستانی یوٹیوبرز کے ذریعے. مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ نیوز کہاں سے پڑھی ہے. میں نے بہت ریسرچ کیا, بہت زیادہ ریسرچ کیا, میرے کو کہیں پہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ملا جہاں انڈیا کی کسی میڈیا نے یہ نیوز چلائی ہو, یا کہیں پہ آرٹیکل لکھا ہو کہ میں آرٹیکل پڑھ کے آؤں, یا کسی ایکس ایپ پر کسی نے ٹویٹ کیا ہو کسی فیک اکاؤنٹ سے بھی کہ ہاں انڈیا نے جو ہے منع کیا ہے انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کو کہ پاکستان مت جانا, کیونکہ اگر تم پاکستان چلے گئے تو پاکستان کی اکانومی بن جائے. بھائی انڈونیشیا کے پاس خود اتنا کچھ نہیں ہے کہ وہ پاکستان جائیں گے بھی تو کیا کرنے جائیں گے. تو میرے کو نہیں لگتا کہ انڈیا کا اس میں کوئی رول ہے, یا پھر یہ نیوز سچ بھی ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ماحول بنانے کے لیے یا کچھ ویڈیو بنانے کے لیے شاید یہ نیوز میڈیا پہ آئی ہو, لیکن میں نے ایسی کوئی نیوز نہیں سنی. اگر آپ لوگوں نے سنی ہے تو کمنٹ میں مجھے بتائیے, مجھے سمجھائیے, مجھے لنک دیجیے, میں بھی جا کر دیکھوں کہ یار واقعی میں انڈیا اتنا چھوٹا دیش ہو گیا ہے, وہ اتنا چھوٹا دیش ہے کہ وہ انڈونیشیا سے جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ پاکستان نہ جاؤ کیونکہ انڈیا کا نقصان ہو جائے. میرے کو نہیں لگتا اس ٹائم جو انڈیا کے پولیٹیکل لوگ ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, اور وہاں کے پی ایم ڈاکٹر جے شنکر, یہ سب بہت بڑے بڑے کاموں میں بزی ہیں. بہت بڑی بڑی چیزیں چل رہی ہیں انڈیا کے اندر جو لوگوں کی سوچ سے بہت زیادہ آگے ہے, بہت اوپر ہے. تو اتنے بڑے بزی وقت میں, اتنے بڑے بزی ماحول میں, پھر ایک انڈونیشیا کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو منع کرنا کہ پاکستان مت جائے, یہ کوئی لاجک نہیں ہوا. میرے خیال سے یہ بالکل جھوٹی نیوز ہے, اور میرے کو اب لگتا ہے کہ واقعی میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہیں. اب ایسے نیوز لے کے آ رہے ہیں یہ لوگ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں. تو اللہ حافظ دوستو, میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. بائے بائے.